Mama for Peter Dixon. Nedoni, ne. Nyani di mai kakashi. Nyani di mai kamiri. Nyani di ma iga dayere ma iga dayga fasoma. Mari jama ko be chomena. E ba kala mane ba kala. Jama mu mega ke. Est-ce que o de mali problème e walma o tai. Mu be afasola bi. Atia e mu e. E ba do ne ba do. Na begele nyi nyeshaka. Kata nyechi jaba woro de ma. O de ba do jume. Ila no gadina wa ode chewa walma ode galo Saudi on gadine ode chewa walma ode galo no besane no kunyeshi problème ma fe malaya le djihadisme wa besane no ofale malika mo aw se kasra wallahi aw se kasra ngane tisra aw se kasra ko para chef malion na defle ka ko Malika, 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 Jafari. Malika, 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 Kamale. Alamu me mada, kakla mawre boka kafa, uteche. Alamu yada madeuta, kakla yada madeuta blau kati fara. Galo flama de katinaka. Ama chefo kum. Ama fo bi. Wa jebe wi oti se ka tiere fo. Ne ko fe madala ni maba fo. Nga. Ala go denga to ka fo amuso ye sojula. O fa ka ta fo ajewe. O luga ta ka bona kenema. O daga dawo akwa mako. Kada kana ya fo ye ka tebe. Sanjoli. Mo malite metti ni na madoni ko no ko dala. Ngoma sala singa fo ye tuni. Atoma cha tuni we. Maliko kaba wallahi atomacha na motaya ka sembla ka hypocrisie bla ka boga chef malioye malibe dafis jihadi jamana gono jine ka tanola jamana ka tanola otiseka to kele mo meka wa mu meka beyo nyero o faso o tiene do ko de kana fo wa o tie ko kana fo no fora okma on te traite de tout otiseka Oni alachi ni no nyo Israel kala kala de daluirado ne doni kama ya tie chuma na isi dra mi dro iga tashi iga hadu bla iga document no chama chela iba wara ka da sisa iba ya ka fo ko chia ye ba kele ele da kona no sura ke du sura bo ke ko lota iga marfata ki balma fa nai era kan yere wala chuma na nyeto yere bo Sura nuge kono tie kele tusu ko ala dogote ko aljina kono ko wasrabi ega marfata ki fofra ega marfata ki bafra ega marfata ki balma do fra jelila ere kan yire wole chuko eki yere ninga ala mu yedda o ala kele kala la ju de ema ke esra ni ala ma de wala fani ko toy ko ala ya wonna fadi meta egi si fi rola ama fe ko eni ga jina ko neni ga jina wa ama fe ko lu ga jina bu bolo na freka be bolo be ka kai ita kele ga taga na fra ngona sa ala toto ala ni sonoma abana ikagesa mama fo pita dese ni tie do ga tie bibolo ya ga tie tsega ga tie ya jamla kadaka ewu na chomena ne maketi e ko ba chomena ne maketi adiga so musura ne musura kala mu ga ne musura be fene ne ga mira ga tele chotisa ena ya munu wala kire chandu lo ga kire chawi munu wala si futu lo ga si fuye munu wala buda dula
budawi munu wala bamana dugo lu kra bamana dewi munu wala maninga dugo lu kra maninga dewi ebe fele ka wala maninga dugo la ka kala ka mara ya jogo tane bo ke chuti ala tane mo ti se ki wala ro jogo bla ka to ta ki bo do ya le temulo abi ko mi ko ne ka ke femu ye ne ke munyi ne bo ke chuti ne kra kala muna ne fa nyal musro ne joni musro o kuma ne be to de le tsaka ke dore bete ngari mu ke le dore ndo fodron wallahi o be ka onega na be ka jure ka il joue le jeu ako mali politicien be tona village ne kala abe mu fa be no dale no ala nga o be sira c'était présenter bien o be sira o sigida danyo o be sira aga na fuma kuma so autama o de kama o buye bla autala wala so ka se ka o so ka o magera ula nga mo mbe se ka boka kare ka fo ko le dale no do ni na ne hakilai o mo ka do de wallahi o dalu o jol jol do ko ba misiru kono a tane Oche jol do u ñogon zomba te tele Oche jol do u te ba misir kono nga hotel mu fe ko fala ka to la yema Oche jol do ne jamaay u be tegale kolosi tele tapi nga lu yo bla e gi nyabu la don bay igati jo kare ko fala ga hotel dala do ibado depi oro la ko yakel ko sotin baba mali administrateur aha o ga juabe ni bumbule abi ko no ko mele ga na wa chez jol do wa so kam so reka papier mi do stage gasa je passe sur le lit d'abord donc kala o chez jol do wa sam ban mo so ka se kata stage do ke balaro la o buti le siro ma kala pe kana o chez jol do ta biro da wala diga secrétaire ni nga ko jel fo mbaga patron se ngurula aba daki mo nyene ko ani ne dale no ko mo na ulu tikini o ma mali politicien dawo wali mali wajuru kala mun bo fe o be tiendo de no banene ro ka na me nyama so nyefe ata fone ko wallahi ata fone aba fo mali de jakla wal ma mali ka ta dafe aba fo don ye jakla wal ma mali ka ta dafe aba fo au banyo ye jakla wal ma be ka ta dafe le djihadisme le viol c'est le premier fondement de la motivation des djihadistes c'est ça ne doni ne à la mer certaines religions prétendent aimer la vérité. Mais lorsque cette vérité se présente à eux, ils la rejettent d'emblée. Tout simplement parce qu'elle n'est pas à l'aide. Aux femmes là. Et quand ils n'ont plus d'arguments, ils te disent qu'il ne faut pas raisonner, mais plutôt avoir la foi. La foi de Dieu. Que c'est une recommandation de Dieu. Oui, mais quel Dieu? Qui est ce Dieu qui interdit de réfléchir? Le Dieu des Arabes, le Dieu des Blancs ou le Dieu de mes ancêtres, le Maka Allah. Dans ce cas, une question légitime se pose. Oui, du moins, peut-on avoir la foi sans la raison? Ni ma femme. Autrement dit, une personne qui a perdu la raison peut-elle avoir la foi? Pourtant, il est dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole des prophètes. Et les prophètes viennent de Dieu. Parce qu'on attend est toujours soumis à la raison. Qui, elle, à son tour, vérifie l'information, pèse l'information, et aussi celui qui le communique. Avant, soit accepter, ou soit refuser de la croire. Avec femme. Il n'appartient à aucune religion de faire violence à une autre. Un culte doit être embrassé par conviction et non par violence. Le but fondamental d'un débat contradictoire est la recherche de la vérité et non l'imposition de sa propre conviction. Mais à tout vérifier, quand on grille, à tout vérifier, quand la fia, quand on la vraie réussite d'un leader se trouve dans le fait qu'il laisse derrière lui la conviction et la volonté de continuer. Regardez ce gars-là. Le dernier. C'est là. À l'habitable. Ah, isengena. Kama cheba na musuba o foli be au be la jelenye. Koma kele damba kele seba kele fama kele sira kele jo kele son kele. Kamitu au folé do kamandenga au fo. Malika le lynx. Chekele minambemba o yato ankofe.
cɛ kelen min n'an bɛnbaw y'a to u kɔ lɛnsi ka foli bi yan I foli no a tɛ tɛmɛ nin kan I sɛgɛnna taa I da I ka pɔ jukɔrɔ ye lɛnsi a tɛ fɔ ka ban an kɔni ta kɛlen don sa ka don mɔbili kɔnɔ ka vitiri layɛlɛ ka tila ka mɔbili tatugu ka don kaburu kɔnɔ I bɛ ka kule a kɔnɔ maa si kule t'a mankan na kɔfɛ foli bi ye Mande masa I foli don Nefertiti Mandenkaw ba I ka foli bi yan la déesse du Mandé I ka foli bi yan Lonia Keita aw bɛɛ lajɛlen foli don ni kɛnɛ kan Denis bɛ kɛnɛ kan I foli don puis an ka déesse du Mandé ma fille bien-aimée puis I ka foli bi yan Jakite connaisseur connaît dɛ caman taara école la I ni puis tɛ kelen dɛ ka taa école la ka tila ka ko faamu ka évoluer ka tila k'i bɛrɛ jigin ka bɛn ni maaw ye puis Jakite foli bi ye I dan sera I ni ko denmisɛnnin tɛ maa tiɲɛ dɛ continue comme ça I ka avenir bi ɲɛfɛ puis I foli don don o don I bɛ bɔ ni nouvelle pensée minnu ye k'a di mɔgɔw ma ni maliyɛn den bɛɛ lajɛlen tun bɛ miiri komi puis Jakite sabu a sɔrɔ an ka musow tɛ minɛ ka kɛ jɔnw ye foli bi ye ma fille Malika ka princesse Malika ka fimani nga foli bi ye ne yɛrɛ denmuso mandi I foli no I bolo da I dusu kan ni ko tiɲɛ bɔra k'a da kɛnɛ kan dimi kun tɛ bilen princesse I foli no ko fɛn bɛɛ bɛ se ka kunbɛ fɔ da kan kunbɛ cogo t'a la aw bɛɛ lajɛlen foli don ayiwa bi an bɛ foli kɛ ka tila ka dugawu don kɛ an yɛrɛ bamuso ka fatuli la n'o ye an ka présidente bamuso ye Aisha Diko bamuso an bɛ dugawu kɛ Mari Masa ka jigiyɔrɔ ɲa ka a fara Mari Masa ka sɔnɔmi jansataw kan ka a dayɔrɔ suma ka se ka a kɔ kɛ hɛrɛ ye ayiwa an bɛ o foli kɛ ka tila ka kamiti bɛɛ lajɛlen fo ka kamakaw maa o maa bɛ page kan k'aw bɛɛ fo ayiwa bi an ko an bɛna an sigi ka dɔɔni fɔ nka yanni an ka dɔɔni fɔ an bɛna don an yɛrɛ ka PDS ni Malika famille yɛrɛ ka kow tacogo la an bɛ dɔɔni fɔ ka fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka sufɛ baroni ye a y'anw tɛ kɔrɔtɔ an tɛ taa an tɛ maji o nka an b'a fɔ a bɛ ta a bɛ bila bibliothéque kɔnɔ ye foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa kamakaw mandenkaw Malika famille CDR maa ɲumanw a maa ladiriw a sunkuruntigɛlaw ko tɛ dɛ a n'a dibisogo ɲiminaw aw ko tɛ dɛ aw bɛɛ lajɛlen invitelen don Malika famille ka fête min bɛ nalen le 30 octobre wele bilalen don aw bɛɛ ma aw bɛɛ ka se kɛnɛ kan ye an bɛɛ lajɛlen bɛ fasoko kɛlɛ de la ni y'an ye tungan fɛ an si diyaɲɛ kow tɛ dɔw nana olu bloquera yan dɔw nana olu tɛ se ka segin kɛbɛ dɔw ko komi anw ɲɔgɔnnaw donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan fasoko kɛlɛ a mana kɛ cogo cogo an tɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kuma bɛɛ wagati dɔw bi k'a la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ ani n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sogo kɛnɛ minɛ k'o ɲimi ayi an tɛ n'o kɛ ɲɔgɔn na donc Malika famille ka fête le 30 an y'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw bɛɛ invitelen don kɛnɛ kan Mandenkaw ba ka sababu ani Malika famille musoba n'a cɛba bɛɛ lajɛlen ka wele bilalen don aw ma maa si ka ni I yɛrɛ kɛ kɔfɛya la sabula bɛɛ invitelen don nka kow n'a a wagati don kuma dɔw la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka o yɛrɛ de ye ni cɛkisɛw farala ɲɔgɔn kan ni musokisɛw farala ɲɔgɔn kan n'i y'a ye aw tɛ ka kale dɔrɔn aw bɛ ka nkalon de tigɛ ɲɔgɔn ye cɛkisɛ ni musokisɛ Mandenka n'i y'a maa duuru fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ tɛ ban ye kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na o kɔrɔ ko tiɲɛ de bɛ yen donc an kana an ban ɲɔgɔn na ko an kɛlɛla kunun hali an bɛ se ka jaabi sini fana an bɛ kɛlɛ o yɛrɛ de ye cɛya ni o ye tiɲɛtigiyaw de ye tiɲɛtigiw de bɛ kɛlɛ nkalontigɛlaw tɛ kɛlɛ dɛ donc k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye PDS maa minnu ye den ninnu ta u b'u ka baaraw de kɛ u ka nafolow de bɔ ka don den ninnu na u fo dan tɛ foli min na u sara tɛ maa si bolo n'a ma ɲa fête labɛnna ko ka t'olu remercier a ka kan Malika famille maa bɛɛ lajɛlen CDR maa ladiri bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ye aw bɛɛ welelen don
o don ye fête don ye ben don réconciliation don a ɲinini n'aw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ka se kɛnɛ kan ye donc n y'a dɔn adresse m'a ye adresse d'aw ma Sukɛri Kuyate fana a ye adresse di aw ma n'a ma adresse di a bɛ tila ka bɔ ka adresse di aw ma a bɛ kɛ Paris donc aw bɛɛ lajɛlen kan ka ye kɛnɛ kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ne yɛrɛ terikɛ Jabilu Sisoko Mandenkaw ka Jabilu Sisoko n b'i wele bi ɔ i yɛrɛ ka kɛnɛ don dɛ sabula ni maa min ma se nin kɛnɛ kan ko b'i ni Bafa cɛ i m'i ban ka taa ne kama dɛ i y'i ban ka taa Maliga de kama wa ko tɛ ne ni maa cɛ dɛ m'o de fɔ aw ɲɛna n'i ko sɛ ye bo k'i ka dilan kan ko sɛ ye hasi de e ka taa siyɔrɔ la jɛbani n'i sera a siyɔrɔ la a bɛ min k'a a siyɔrɔ la a t'o k'e yɛrɛ ka dilan kan ye hali ne ka tiɲɛ n b'a fɔ Ala ye kuma tɛ maa wɛrɛ ma donc ne ka kumaw ne ka ko ni min kɛra don min na ne bɛ bɔ k'o tiɲɛ fɔ n'o banna arankini 0 ne ni maa si ni ɲɔgɔn cɛ wala ne ti maa arankini garde arankini tɛ ne ni maa ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ de ye kelen n'an tɛ kɛlɛ o kɔrɔ k'an bɛ nkalon de kan donc Jabilu Sisoko i welelen don nin kɛnɛ in kan i n'i ka cɛ n'o ye Malika Umaru ye aw bɛɛ lajɛlen o yɛrɛ Malika terikɛ yɔrɔ a ma se ne yɛrɛ k'o fɔ ye fitini yɛrɛ Malika fitini o na aw bisimila kɛnɛ kan ye Mandenkaw ba filanan n'o ye Aja Darame aw bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ don ye nin ye don min fɛn minnu tɛmɛna aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ aw b'o mun aw tɔgɔw la ka tɛmɛ a bɛ fɔ o de ma ko famille Malika cɛkisɛw ka kɛlɛkɛyɔrɔ cɛkisɛw ka kɛnɛ de y'o ye sabula ni maa kisɛw farala ɲɔgɔn kan u bɛ kɛlɛ nka kɛlɛ tɛ ban o ye fugariya de ye kɛlɛ tɛ ban o ye siran de ye parce que ni i b'a fɔ ko ne ye kɛlɛ ban a bɛna bi don na o ye siran de ye aw kana siran cɛkisɛw aw bɛ bila ɲɔgɔn na kuma bɛɛ bila ɲɔgɔn na in tɛ se ka kɛ diɲɛ wuli ye ni cɛw bilara ɲɔgɔn na de aw bɛ ɲɔgɔn niveau dɔn musow mana bila ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɔgɔn niveau dɔn nin bi sɔn nin ma nin tɛ sɔn nin ma nin bi sɔn nin ma nin tɛ sɔn nin ma o kuma n'a y'o dɔn aw bɛ maaya kɛ ka avancer donc aw bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ kan aw na ne yɛrɛ denmuso saramaw sɔrɔ yen Sederi maaw aw minnu ti ban ma muso ɲinina aw na Piyu Jakite ye o kɛnɛ kan o don a cɛ ka ɲi komi jilama ne yɛrɛ denmuso bɛ yen nɔ Mandenkaw ka mɔdi n'i y'ale yɛrɛ e kɔni b'a dɔn kɔni nanzaraw bɛ boli ale nɔfɛ de k'a ta k'u b'a k'u ka mɔdi n'o ye finmani ye aw bɛɛ lajɛlen n'u sɔrɔ kɛnɛ kan ye nin don ye don dumanba de aw bɛɛ lajɛlen welelen don madame la présidente Songo Mani Bango ka wele b'aw bɛɛ ye Nefertiti Mandenkaw ba y'aw bɛɛ lajɛlen wele Aja Darame y'aw wele Jabilu Sisoko y'aw wele Umaru y'aw wele Sukɛri Kuyate y'aw wele bɛɛ lajɛlen y'aw wele Malika fitini y'aw wele aw ka taa kɛnɛ kan ye aw ka taa dɔn k'a fɔ ko Manden ko cɛw bɛ yen ko Mandenkaw bɛ yen o ma ban dɛ k'a se k'a to k'a dɔn k'a to o ye anw de ye anw de bɛ fanga to an na k'an majigin nka Sederi Baku Samalaw ye dɛ muso ɲini yɔrɔ dɛ n'an ye fɛn o fɛn sɔrɔ muso ɲini na i bɛ taa k'i kɔkili to yen o bɛ faamu surtout Dramani Kunja n'i bɛ taa ni muso y'i bolo dɛ ni i sera yen ka sɔrɔ muso t'i bolo i bɛ bɔ karanga kɔkɔ fɛ donc foli b'aw bɛɛ lajɛlen Mandenkaw aw folen don k'aw wale ɲuman dɔn nka bi min b'an bolo bi o man di kosɛbɛ nka a tɛ ɲɛ an b'a fɔ de o ye jumɛn ye Mandenkaw Maliyɛnw a ye na an ka wuli an k'an yɛrɛ kun tɔw la a ye na an ka kun tɔw la n'aw ma na an ka kun tɔw la aw denw bɛna boli u tɛ tɔw gɛn k'u minɛ Maliyɛnw Mandenkaw Mali bɛ yɔrɔ min na bi yɔrɔ an ye nin fɔ n'an bɔra ka kuma ko ayi ninnu bɛ Faransi anw bɛ Faransi yan nɔ anw bɛ wuli 5 heures du matin ka taa an ka baara de kɛ k'an denbayaw bolo Faransi t'a di maa si ma yan fu Faransi m'a di ministres ma fu ya Faransi bɛna di videomani minnu yɛrɛ dɔnnen tɛ Faransi de bɛna a ka wari ta ka d'olu ma an tɛ ka kuma k'an bɛ ka fɔ ko Faransi mais an bɛ ka kuma an ɲɛ bɛ fɛn dɔ de natɔ la an b'o de fɔ a ye a ka se k'o faamu Maliyɛnw aw b'a dɔn 2012 Faransi bɛ t'i sen jɔ Mali la don min na 2012 o y'a sɔrɔ se kun kɛra Mali la dɛ se kun kɛra an na n'i ye maa wele ko n'an dɛmɛ
de bɛ dɛmɛ sira nɔgɔya ma nka n'aw ye maaw wele ka na ko an silamɛ dama don depuis kunu fɔ bi depuis san 1000 ni kɔ silamɛ juguw bɛ na silamɛya tɔgɔ tiɲɛ silamɛ ɲumanw bɛ silamɛ juguw to yen ka tiɲɛni kɛ u tɛ se k'u dénoncer u tɛ se k'u lagosi u tɛ se k'u kɛlɛ ayiwa faransi nana an b'a dɔn bɔn nanzara mana t'i ka dugukolo kan a bɛ taa ka hɛrɛ de ɲini on est tous d'accord faransi ka nin bɛɛ kɛ faransi bɛ taa jɔnw ka dugu ci a bɛ taa jɔnw ka dugu ci anw yɛrɛ dama de bɛ jadisiw dɔn jadisi ninnu u bɛ taa u ka jadi kɛ u ka moto n'u ka mobiliw bɛ mara kungo kɔnɔnaw de la a dɔw bɛ dugu min na hali u musow t'a dɔn ko jadisiw don e bɛ se k'o mɔgɔw kɛlɛ cogo di i bɛ se k'u kɛlɛ cogo min u yɛrɛ jadisi u bɛ dugu min kɔnɔ o dugudenw de bɛ se k'u dénoncer o kuma u bɛ se ka dɔn ko ninnu de ye jadisi ye ninnu de tɛ jadisiw ye o kuma na u bɛ se ka kɛlɛ nka maliyɛnw y'u sigi nanzaraw nana Tchadi nana yɔrɔ Tchadi tɛ kafiri jamana ye dɛ munna anw ni Tchadi ma se ka bɛn an ni Tchadi ma bɛn ka da kun min kan a b'o dɔn Mali jadisiw de infiltrelen don Mali fanga la depuis Musa Kile fɔ bi Mali jadisiw melekelen don Mali fanga la fɛn o fɛn bɛ se ka na Mali dɛmɛ k'a bɔ bolo la jadisiw bi fɛɛrɛ kɛ o ni maliyɛnw kana bɛn mais f'i hakili juru de ka janya f'i ka se ka fɛn faamu f'i sɔmi de ka janya fɔ su juru ka k'i bolo ka se ka n'i ye maliyɛnw cɛ anw sɛgɛnna ka kule dɛ an sɛgɛnna ka kule dɛ an k'a kɛ jadisi minnu bɛ Mali la o ye faransi nɔ ye o kumana minnu bɛ Nigéria dun faransi fana bɛ Nigéria wa n ko Nigéria bɛ anglais de bolo Côte d'Ivoire tɛ yen wa Niger tɛ yen wa Burkinaw tɛ yen wa munna ni jamana in bɛɛ bɛ faransi bolo mais mun de la gɛrɛntɛ sirilen don anw kan na jadisiya fɛ munna anw de ka jamana bi diɲɛ bɛɛ jadisiw bɛ dugukolo min kan ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o ye Mali dugukolo mais pourquoi comment a b'a kun dɔn parce que Mali silamɛya ye dayɛlɛ jadisiw ye de an bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye silamɛ ye olu ti jadisi ninnu ka laɲini olu mago tɛ jadisi ninnu ka laɲini na de komi Mayi Watara yɛrɛ b'a fɔ cogo min olu mago bɛ min na dɔrɔn k'an bɛɛ ye silamɛw ye maliyɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ silamɛya tɛ aw hakili bɛ min na ye bilen nka min b'an tɔɔrɔ maliyɛn minnu bɛ extérieur la maliyɛn minnu bɛ kɔ kan yan olu yɛrɛ ka tila ka an tiɲɛ dɔn ka tila k'u ɲɛ cɛ a kan maliyɛnw aw janfalen don maliyɛnw fo kow ti sɔrɔ facilement maliyɛn bɛɛ bɛ jɛ k'a fɔ ko fɛn min ka ɲi olu man ɲi sa an ye fɛn joli ta ɲɔgɔn fɛ ka tɛgɛrɛ fɔ fɛn joli kun ɲɔgɔn fɛ n'o bɛɛ lajɛlen kɛra ko lankolon y'an bolo a bɛ ko joli joli bɔ IBK an bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ IBK kun yan maliyɛn bɛɛ bɛ jɛ ka ko min ye ɲɔgɔn fɛ a y'a bila o kunna k'o tɛ ko ɲɛnama ye parce que maliyɛn bɛ analyse kɛ ce qui est facile ale b'o de ta le chemin le plus court là maliyɛn b'o ta k'a sɔrɔ n'i ye chemin plus court ta i bɛ t'i yɛrɛ kun ci fara kun de silamɛya y'an su k'an bila an allié bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛ jadisiw aw y'a ye k'a fɔ ko Tchadi nana an dɛmɛ yan Tchadi de na an ka sɔrɔsi dɔw ni armée français de ye jadisi ninnu gɛn 2012 fɔ Kuluwo ka t'u faga Kuluwo la yen munna an ni Tchadi ma se ka bɛn ko parce que ko Tchadi bɛ ka massacre kɛ kojugu Tchadi bɛ ka jɔn massacre kojugu jadisiw tɛ wa o kuma bɛ bɔ jɔn da Yadi Agali ni Amadu Kufaw sabula Yadi Agali ni Amadu Kufaw olu dɔgɔninw de ye an ka ministres ye olu dɔgɔninw de ye an ka députés ye olu denw de ye an ka colonels ye maliyɛnw tant que olu ka ordre jamana kɔnɔdenw bɛ k'olu ka ordre exécuter Mali tɛ bɔ bolo la maliyɛnw sisan an ni Tchadi ma bɛn Tchadi dun ye silamɛ jamana de ye an ni Tchadi ma bɛn Tchadi tun bɛ se k'an dɛmɛ mais Tchadi ka massacre juguyara jadisiw ma u y'a essayer k'an ni Tchadi bila ɲɔgɔn na
population la to wula tu he antu hey Tchadi abeta Tchadi on ni bokele la maintenant Francis ya kafo Francis bon na info on va voir Francis demain na ja faut qu'on ait de Macron on s'en fout ame tirer de foyer fait mino manda ya mo lu foyer fait mon naka analyse te se gaye al na ko analyser ya ba bo ama avec la kata la bod la anya fait on fait foyer à bela banola anya foyer ko fait on fait mai aya banka ke antai a bela jele clara kana laba antala au bado nanzara ani farafin kelemte nanzara mana da farafin va betaka intérêt de yini ngani nanzara yika keme flata abe bidru dima ngani arabu yika keme flamini la bikla ki bla kata muganyini ngana faraka suma bi fagadi mali awu kalama mali awu minena ku fere sénégalais awu minena ku fere encore libya no 200 € 400 € au ba don cho amesega ali minke nanzara ko jamana ka farafi mesega minke nanzara ko jamana ka États-Unis fara nanzara jamana beka ali ni yan tege fasam na anti ko ka arabu fi abu kalama ay tien fo nyoko isa oh maintenant ani Tchadi mabe oh ango ko français fana bi ko be ka sanu de bo français ah hey maléon che ay ko jugu kede oh kana français gain oh yoro do yere koni bloqué beaucoup yere ko ka français gain ne ya yebe ma ke wa so fanga de bila armée Côte d'Ivoire et armée française ge clara ku wole rapidement kada munga car les blancs sont très très malins nigo to mata to tato be min chien ku ere de be clara wole kaka na réparer autado izinumbe malla manjumbe malla ni nanzarote machine se ka glani bébé aywa nango nanzarao kata mandengao malia aina namea na atejao atido bi outeson parce que tegere be ka fo yoro mi wobe ka chi yoro mi on de kadawe c'est ce que vous voulez entendre mais c'est pas la vérité, c'est pas la réalité, c'est faux, c'est archi faux. Ne kalelande una ne kalanga dabamala ma vomo français be kanyu manganga mali kono de mais mila benendo malien kama ali français est fait. La France n'aime pas ça parce que malien 2% est français de mila benendo mali kama même la France n'aime pas ça malien nga outsication parce que awre buluko ala ko de ba awdu suguna awre buluko islam awdi. Les Arabes n'ont rien à cirer de Allah encore. Arabes m'ont dit Allah, Arabes m'ont dit Dougolo de la, ni sang, ni pétrole et puis c'est tout. Sang m'ont dit Dougolo ka pétrole b abana. Oh, tous les moyens sont bons quand on déstabilise pour que nous te yamne. Maléon, Malika est au défaut si ça a sengena, on sengena. On va faudra qu'à foga blay. Oh. Wa ante yafa fana de al na kiran sale ko anti yafa ni mo gomu na ko dono la nunu ni kuma fo wi chefo on de ti yafa anti yafa fo kata dugolo mele an nga kuma o teme bi man na yafa de malien aw ni alache ni Francisco kabe bo mali dugolo kabi arsenal mi be français armée malien bolé 5000 personnes 5000 soldats qui est là-bas armement fait on fait ba bolo nu be tabi ba di joma uba di kidal dema est-ce que ay yoro miriwo ayo nous et armement indi kidalima jone be klaka na fara kidali ka mali kele Algérie aw ba kalama aw ba do fukata du kolo meleke amandi jema e fiman kamara ani tore ku ka bembaliate fossé Algérie be al tore ku pousser parce que ni Mali nore et Mali sagola bi Mali be pétrole min bo an nafaka boni Algérie du kolo nafaye anga ma kala ne nyema o be ni be kala ma ay nga aw yere ku fo rote yoro ni Algérie te na on rebe ma mi recruter ka do casque bleu la Algérie de bota ma ku fo yoro kele juguye
anga gouvernement ma kala no meni be kalama nga bolo ba beda bolo bu beda mandinkaw jamana chira Mali hine de be asigi nyogon na bi Mali hine de be asigi nyogon jamana la bi mandinkaw ka sababu yake mu Mali hakli fie na te fusi kalama ble dine Mali hakli fie Malien hakili la nale adisa sanga kurane sandro abede bo kono Malien hakili est devenu feignant atita fosi nyina yere eble. Oh, voilà la réalité aujourd'hui. Ibeka naka kobe niya e amblara ibeka no fe sabula ibeka ya de untoy malangolo untoy ka kulonga ke fasola. Note. Ibeka n'a jamais accepté de négocier avec les djihadistes. Ah, Assim Goïta, Ningalera. Oh, Edwin Norke, toi-même tu sais. Ah, Mouné Norke, ah, Edwin Fanabado. Ah, Mouné Keleka Obado. De négocier avec Yada Agale Amadou Koufa. C'est Choubora Nimade. Choubora de. Et puis, là, on se ramène à négocier. En tant que victorieux, mais amène à négocier en tant que ame défaiti kono setanye wakati mi quand même négocier ani jadi soutien. Ah ben voilà. Odeato jadi sou ka stratégie be marché bien fambe mais barka de tout lo dangale do quoi. Dugu be klaka minula après. Uyeni stratégie kele ne ka siri mina kusigi siri sans ba usigi mbe siri. Oh amanya uklara ka mugengata. Oh Mali bineflu dani. Maintenant, quand on a négocié, ni Yadi Agaline Amadou Koufaye, au Kera Malien, on a ni Tegara Fodi. Journaliste, Lagalagato, ni Vidomani Lagalagato, qu'on est condamné de ça, il faut faire. Et Anga Francis Benata, Francis Sourasi Badourou de Mali du Golo Safé. Quand il réussit que maintenant il met le placé dans Malion, Malion a activé 500 Russes. Ce ne sont même pas des vrais militaires, c'est des mercenaires. Malion, aïe Mali Malo, aïe Mali Malo. Ah, na Djihadisou est fait un bégué qu'on a fait la vie. En assemblée, fallait nous Djihadisou là. Aïdara yɛrɛ y'a fɔ ko conseil islamique yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔla minnu ko k'olu kana wari bɔ ko k'a di sɔrɔsiw ma ko sabula ko sɔrɔsiw ye kafiru ye o sɔrɔla o conseil islamique kɔnɔ mun b'a yira k'o tɛ sɔrɔ assemblée kɔnɔ ye mun b'a yira k'o tɛ sɔrɔ kanw kɔnɔ mun b'a yira k'o ɲɔgɔnna kumafɔbaw tɛ hali ministre la bi o ɲɔgɔnna kumafɔba cayara de ka tɛmɛ ɲumanfɔlaw kan sabula ko ka négocier ni djihadistes ye nin ko in b'i labɛn o conseil islamique de kɔnɔ au conseil islamique kono ma muga tan duru ye djihadistes ka ma ye ni jama min ka ca no votera ka be minga no mi e pourta wo soro ko ta kata o di assemblée ma o yu de nu dogonu o fana fale do djihadistes la nu fana votera ye pour mana ke muga ni duru ye o kuma olu fana be gagner bo tatukun ka to di ministre bo di président ma ye Assim Goïta banjogo ba la wa atseka ba transition président de tout ni min votera kana di ma bi jeno di au conseil islamique era min blakata ko beta négocier ni Yadi Agali ni fon ni era nyebo sigle na obeka fo ko ko Yadi Agali ye slamede ko malien 100% de ko et puis ko slamede fana do o era min na ta négocier lila o era be ka Yadi Agali ni Amadou Koufa tanu o kumana anga sura su sarafu anga donso sarafu anga dugu chirafu Malion awaro mimba ka to maliti ka bono wala wa ne sufi be no fo ebi shuka danga de be maliko shuka danga tanke ama sigango ka shu nyeji che fo ka ta dugolo meleke malite ku jamana fusinga ne bafa mangano danga tede nyemi yembo go de fo e mau de bi sa maliko la debi kata morbo keta clé mau be sa mali de nofe munu me sa mali nofe munu mo lu faga de ame kla ko lu faga ba o de taka tegere folu ka shu dale toyi anga te me feti fedron
anga teme anga muso nani furu fe doro anga teme anga kulanga u fe doro mandinga aw ni ala na kirache mi yɛrɛ bɛna taa négociation kɛ ani jadisiw cɛ o bi k'i kanto ko Yadi Agali ye silamɛ de ye ko Amadu Kufa ko silamɛ de don ko maliyɛn denw don ko 100%. Maa min ye maa ba yirika faga o conseil islamique maa dɔ ka n'i sigi ka ko olu ye silamɛw ye o kuma silamɛw ye minnu faga olu ye jumɛnw ye sisan Yadi Agali ye sɔrɔsi minnu faga Yadi Agali n'a nɔfɛma Amadu Kufa ye dugu minnu ci ka donso minnu ni maa minnu faga o kuma na olu ye jumɛn ye sisan ni Yadi Agali ni Amadu Kufa ye silamɛ ye o conseil islamique maaw de mankan filɛ ko Yadi Agali ni Amadu Kufa ye silamɛ ye Mandeka a y'a ye dugu dira silamɛw ma dugu dira jihadisiw ma dugu cira nka an bɛ min fɔ a ye a ye taa négocier parce que aw tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ n'o tɛ parce que vous êtes des lâches aw ye lâches de ye mais aw siranna fɛn min ɲɛ aw siranna ka fɛn min minɛ sufɛ o fɛn in aw bɛna bolo nɔfɛ tilegan fɛ yan n'aw siranna ko ka taa négocier ni jihadisiw ye a ye taa négocier mais jihadisiw sigilen don k'aw kɔnɔ u bɛ k'u ka alhamdulilayi fɔ u y'a dɔn k'aw siranna ka ban quelle négociation pourquoi vous voulez venir négocier avec nous parce que vous avez peur aw siranna aw ni daba ma cɛ maa minnu sigilen don ko fɔ kiri kana tigɛ an ka dugukolo kan ni kuranɛ ye olu k'a dɔn ko aw siranna ko kafiriw siranna olu bɛ jɛn n'aw ka négociation ye a y'aw bolo sɔn aw yɛrɛ ɲɛ la aw kɔni bɛ mɛn Bamakɔ aw ka katikati boli la aw bɛ mɛn Bamakɔ aw ka dibisogo ɲimi n'aw ka npogotiginin t'a la nka a mɛnna don o a mɛnna cogo o cogo hali n'a ma kɛ aw ɲɛna a bɛ kɛ aw denw ɲɛna dugu in u y'a ta ka ban o b'a ta a ye dugu d'u ma ka tila ka siran k'a bɛ taa négocier n'u ye c'est trop tard maa min sigilen don ko fɔ kiri ka tigɛ ni kuranɛ i kana to o ka si la dɛ n'o ser'i la hali n'i fa ni ba d'o ma hali n'a ye Mali dugukolo tila 3 ye 4 ye ka 3 d'u ma ka 1 garder aw bɛ 1 min garder u bɛ n'o de nɔfɛ u b'o minɛ a la yan ka négocier ni jihadisiw ye sisan an bɛna mun de fɔ Faransi ma sisan an ko Faransi ka taa ko Faransi man ɲi d'accord on est d'accord nka Faransi y'i ba k'ale tɛ négocier ni jihadisiw aw de bɛna taa négocier ni jihadisiw ye qui est le djihadiste maintenant entre vous et les Français Maliens a ye t'u nɔfɛ tɛgɛrɛ fɔ la a ye tugu kɔ an kɔni b'a fɔ ye an kɔni b'a fɔ a kɛra cogo cogo dɔw kɔni sɔrɔla Maliens na n'olu y'a fɔ a banna aw ka jɛn n'a ye k'a fɔ k'aw bɛ taa négocier ni jihadisiw ye Yadi Agali ye su bɔ dɛ Amadu Kufa ye su bɔ dɛ aw bɛ taa négocier n'u ye cogo di sisan u bɛ dɔ bila aw bɛ dɔ bila aw bɛ taa négocier n'u ye n'aw ka ɲakumu de kan sabula olu b'u ka condition de di aw bɛ jɛn n'a ye u b'u ka condition jumɛn di dugu dama dama bɛ yen u b'u ka sariya sigi aw bɛ jɛn n'o ye depuis aw ma taa fɔlɔ ne sufu bɛna fɔ aw bɛ n'o de fɔ aw ye dugu dama dama bɛ yen u b'u ka sariya sigi wa yɔrɔ bɛ yɔrɔ la fana maa tɛ se ka sɔrɔ i labɛnnen tɛ komi u labɛnnen don cogo min yɔrɔ bɛ yɔrɔ la fana u ko fɛn o fɛn interdilen don o tɛ kɛ yen aw bɛ jɛn ni nin bɛɛ ye vous êtes obligé parce que aw y'a fɔ k'aw bɛ taa bɛn ɲini dɔrɔn parce que aw siranna parce que kɛlɛ selen soforokun na aw bɔra k'aw bɛ taa yafa de deli min nana o tɛ to yen o Maliens an yɛrɛ dama don an Maliens dama don an Maliens dama depuis 2012 ma se fɔlɔ san 7 yanni Libi ka kɛlɛ 7 ans Maliens sɔrɔsi tɛ se ka don Kidali Algérie kɛmɛ k'i dogo a kɔfɛ jihadisiw b'a kɔfɛ aw ko k'an bɛɛ ye kelen aw siranna k'aw ba kɛlɛ ma aw y'aw ka su janfa minnu sara Mali ko in na anw ka sɔrɔsiw dara de k'u kantigɛ ko ba ni saga maa 33
Kaudaku kantige demiseni keno 23 ans 30 ans Maléon o bekera fuye o faka ba o be yafa anga yafa angata sans la justice nul va nulle part. Oh aw mogo ba ko Bamako doron la aw mogo te machila ni ya me Bamako burusuko na munun be na balo Sénégal di Bamako ma o burusuko na odute ma munun be Sénégal kana Bamako balo odute aw mogo be Bamako la katikati boli na o katikati boli ka ta fo jelbugula ka boli ka ta fo jigoro ne awre akila ko no ko dugulo ka bu ko ni mambo ko aita no ko se Yusuf Toloba ambi fo ki barka daini che foli biye Yusuf Toloba ifole no amba do kubi janfao o Malien be ka Yusuf Toloba de tabi ko kay ko min faso dugubi Malien be ka donso de tabi ko donso kulo ka gele ko lu ba ku te désarmé aw be ta donso munu yu marfata ku fonu baw koloshi ku ka du koloshi ku somo koloshi o donso ali kisetu association de bi war fara no kisse sanga duma ube se ka ta ma wolon fla meta sardine mboti kelen dum be klenga yala jadi su be ka mauga mishu fara shuni kle ka shi dibi soko nyimina ka mauga baunu ka saka na ku fara nani dozo no me se ka kle sa ba ga lute dum ninge o aw mana dore so ka ko irishu ko ku bena ko irishu ko fo be ka marfabla Mogo se ka marfa bla choko di kasoro do dogole no tula marfa ugulo. Qui va désarmer Yade Agali? Qui va désarmer Amadou Koufa? Ou kasoro su yoro don inter. O obe dozo munu yoro do obe na daga sigo dozo de la ko luka marfa bla. Malien akera danga ide. Hay ko irishu ko il faut que ka marfa bla ko suno ko ma marfa bla ko olumana soro olumana jikiterenga ko no le marfa soro mo ngolo ko lu bokele. Ah, il a quoi il joue, c'est qu'à quel mal bon, mi mene dabali bana, moko munu me exercer la munu me français ou Angleterre ou allemand ou Mali ni français ni États-Unis na ani Espagne ou fion olu ba nya don quoi. Mais eux-mêmes olu fa nu moko ye allemand wo ga biona allemand jadi su nu fion olu tise ka kiefo. Aw ni ala cha aw ba do yiri shiti sega jigi Mali du golo kaka iner ke kelela tisi ipi pa irisi mi segi to sanfe ka boni neke français o degele no ala nga du golo ka teme irisu ka irisu fe no si c'est ta soro irisi sigle no ka sono manto ne bala tellement que nene be aw nga du golo clé blené be ibe changer sanfe iti seka 10 minutes que jolé do clé kora avec ko mi ngolo zeme ka tobiti irisi se ka keleke irisi se ka patrouiller Mali du golo ça fait ibe 30 km que jité ga ji soro ka mi irisi se ko keleke les riches surtout ce sont pas des militaires attention c'est des mercenaires et puis c'est pas 3000 mercenaires 500 mercenaires Kona dozo ka marfa bla mamunu me tukona dobe jamana dobe fe bela gele dobe jadi su do shu ba don clé ubu na kuma dobe fe me don ko luka marfa bla ko parce ko irisu be na le quoi irisu na le ko tere c'est juste que anga dozo ka se ka marfa bla o kuma na jadi su kana anga dozo mine kukusa ko o kuma na yoro bebe ke islamo sakoyi Wahabia Islamo ni jadi su sakoi pays islamique kana jamana yelema ube fa kana jamana mine ka ke islamé jamana anse ka ke fanga dozo nu désarmé ka kla ku faka ku java ku faka iko mu yeminge farabugula ni uko ko farabugo ko marfabla farabugo ko ye marfabla kanga benge u bena kele ma kalo kele kalo fla jadi su na farabugula kori farabugo fle ne jadi su bolobi Mali dugu keme duru de be jadi su bolobi Misiki telame carte mémoire na yeri ka téléphone ngono ba mne ka karidi dugu keme duru na Bamako dale do fetila Bamako dale do ka war bodro ka fili jeluka
bon ko dalen dron nga mobli mbora en fait ñen sa en fait a be na folo chunle a be faso do nga na folo chunle ala de ya kaw ala de aw ko ala te dore kaw yo fo wali na folo dum aw ka ala te dore kaw yo fo jamfa heche oh ko sele flene a dane la bi aw ye maw jamfa aw ye faso jamfa aw tugura dine min go dine ere jamfa yi no ye jadi su ka tabolo ni wo abia nu nga kongo be jamana mina saudi abe warche ka da almamu mo bina klakla oni nyogon che aw bebe wuli mao ma bise ka ande me kele na aya no be fara ka bo nyogona ato sera sisansa kongo donso ka marfa bla ya de agal na ka mo nu ka marfa ka toy amar kufa na ka mo ka marfa ka toy bina fosa ko ay ka fara ku be ka marfa bla bina muneke ta fla dama ni fara nyogo ko ka marfa ni mineka no dakene kany ka so ka tanga donso dugu bela jele ka marfa nula ka fla dama ni nga marfa mine jadi sube ka mamunu finance alnu na marfa kele ni tasoro nani do mu bulu tulay aw mana mo ka jamana sécuriser folo aw manu ka dugu sécuriser folo ka so ku désarmer fo aw na bali aw ko ku désarmer Allah yin kuma ba don te rishu ko kuma ni rishu bena jigi terenga rishu bena jigi donso de be bluer ka sera yola il faut un guide, il faut des guides qui va les guider anga donso be terrain donc atme mali so do donc ni rishu be jigi mali du goloka rishu ni mo ngam nga barake no be mali donso de parce que donso de be jiboli sera ndo donc donso de be blanga rishu ya ku guider rishu nu ya ku guider quoi. Donc depuis Abaro Rishu ma fode, ce sont pas les messages des Russes, c'est des messages des djihadistes pour désarmer les donsos et après vous voyez sur la stratégie jouer kuka fladjadis ou black nous fera quoi. Donc on obéit jamana vous voyez tout neka islamiser quoi. Voilà. Donc Mandegao fosi negetana ble aw be aketu video re negetana ble fosi negetana ble ne ma tise gi fari fando tike kabila de ne ma kumese gi fari fando tike kabila al ni ya tike kabila bela tan al na yam bambi kante amba maliya mabi an bora kono an wolula kono an dogo be an dombe an sinju be an teru be an balmo be ma titaki reto sino akira cheni re Malika Wulibi, Kabeta négocié ni Djihadistes avec tous ces massacres, qu'est-ce que tous ces massacres, Kasumala Mineka empoisonné Kablakana, Fara comme ça, combien de milliards miné, Kasumala empoisonné Kabla, Yada Gali, Amadou Koufa. Malien, on s'en fout de tout ça. Malien Mogote, Kununa, Minkera Kunasina Mogofusitala. Anga continue dron anga demunu ke dron anga nyogon fo anga galon tike nyogon dron anga nyogon tike anga ke ko ma me nyogon fe dron anga salam alaikum fo nyogon dron ika ko be dia donda bota anga continue dron anga nja dron munu sara lu sara munu bololo anga ta dron malien shuka danga de be malika tanga ma shu nyaji che am mo be fem na nya fanta soro atesoro matena dama abi tiens kata fatinya asim gota ninkere kile la kera barade mais aketu wodi anwo kuma te fosi nyala o anwo ni ba fo kabla Yusuf toloba foli biye dans son nuko ayu to gata négocier nous Austrana on a perdu la guerre contre combien de personnes, même pas 6000 personnes. Djihadistes c'était allé 6000 personnes. 20 millions d'habitants ben aboli 6000 personnes. Mandenga bana de. Cheu bana mandenga. C'était bleu. C'était bleu. Kolosegoro cheu de sino che bana de. Ode atoko kofla de be maka cheache. Sira aninata. Sira aninata be cheache. Ne ya soro mi jajole do bita soro natale do
ni min bɛ ka siran ni ma taa sɔrɔ min bɛ ka siran i bɛ taa sɔrɔ natalen don o de bɛ maa ka cɛya ci kamakaw mandenkaw mais ko banna ka ban a ye taa négocier n'u ye élection bɛ nalen u b'o labɛn u b'o fabriquer u b'o labɛn o kuma u bɛ dɔ ta u b'o sigi a ti Yadi Agali yɛrɛ ta k'o kɛ président ɲɛ kelen sa wa komi aw bɛna taa négocier n'a ye komi Amadu Kufa k'a ka premier ministre ye a t'a sigi a k'a lajɛ wa n'o y'a sɔrɔ aw wagabiya alimamiw a n'a wagabiya minnu bɛ ka jihadistes ka promotion kɛ su ni tile Facebook ni radio sow sanfɛ na aw bɛna to aw ka katikatiw kɔnɔ ne ninnu nana fanga la an t'an sigi a k'a lajɛ arabu ka kɛ mun a b'i bila i b'i ka jamana minɛ k'a d'a ma de e fɔlɔ min y'i ka jamana minɛ k'a d'a ma a bɛ tila k'e da k'e kantigɛ yan Maliyɛnw a tɛ bɔ bi sugu ka ba la Faransi kɔni ko k'ale tɛ négocier ni jihadistes ye anw yɛrɛ ka président n'an ka ministres a n'an ka haut conseil islamique a n'an ka sɔrɔsiw de faralen ɲɔgɔn kan k'an ka taa yafa deli jihadistes fɛ négocier tɛ dɛ an ka taa yafa deli Amadu Kufa ni Yadi Agali fɛ u k'an to yen an ye Faransi gɛn a y'anw to yen sa a hinɛw na parce que Yadi Agali kɛlen don ka ultimatum de kɛ Maliyɛnw kan n'aw ma Faransi gɛn Faransi nana ne ka kɛlɛ tiɲɛ 2012 n'aw ma Faransi gɛn n bɛ fa tigɛ ka bɔ ɲɛ la yan fugaridenw b'o la an ye Faransi gɛn an kɔni ye Faransi gɛn Yadi Agali Amadu Kufa yafa ma an ye Faransi gɛn aw siranna a tɛ taa k'a da aw siranna fɛn min aw tɛ taa k'o da Mali silamɛw n'aw taara k'a da o kɔrɔ ko Ala ɲɛ fila ye fila tɛ dɛ kelen don n'aw taara ka aw siranna min ye n'aw taara k'a da o kɔrɔ ko dabama tɛ yen a ti juru don k'a ta sara fiyewu aw ye janfa min da suw kan aw ye janfa min da minnu ka dugu cira minnu ka nafolo tiɲɛna minnu faw fagara minnu baw fagara aw y'o su bɛɛ ta k'o fili bi k'aw bɛ ɲɛfɛla ɲini n'aw ye ɲɛfɛla sɔrɔ o kɔrɔ ko dabama tɛ yen danga tɛ dɛ danga tɛ donc mandenkaw b'aw bila yan fosi nege tɛ n na bi fosi nege t'an si la voilà ara ye malikɛ a tɛ bɔ ka kuma bilen on sent fosi nege t'anw na bilen rien du tout donc Maliyɛnw aw ka hakili to a la le 30 octobre o ye Malika famille ka fête ye aw bɛɛ lajɛlen invité len don fête in kɛnɛ kan ye bɛɛ lajɛlen welelen don fête kɛnɛ kan k'a bɛ kɛ Saint-Denis adresse kɔni tɛ ne bolo nka adresse u bɛ adresse ninnu di aw ma a ɲininen don aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka se kɛnɛ kan ye yanni n k'an ka bi video bila n da bɛna se n denmuso dɔ ka ko ma u ye fɛn dɔ sama ka se n denmuso dɔ fana ma n bɛ n'o yɔrɔnin fɔ ka bi video bila n'o ye Feza ye k'a ka dɔnkili ko dennin ka dɔnkili k'a ye kuma jugu fɔ a ka dɔnkili kɔnɔ o y'a wele bɔgɔ jeninen kan Mali wagabiyaw bɛɛ lajɛlen bɔra olu kɔni b'a la dɔrɔn i ye nin kɛ haramu don i ye nin kɛ haramu don i ye nin kɛ haramu don k'a sɔrɔ muso naani b'aw bɛɛ faw bolo ye muso naani b'aw bɛɛ bolo ye dennin ye kuma min fɔ a ka dɔnkili la o kumana aw tɛ wɔlɔfɔ ka dɔnkili la aw tɛ Viviane Ndour ka dɔnkili mɛn wa aw tɛ wɔlɔfɔ k'a mɛn wa Youssou Ndour bɛ min fɔ a ka dɔnkili la aw t'a mɛn wɔlɔfɔw bɛ kuma min fɔ u ka dɔnkili o kuma anw bɛ wɔlɔfɔw ni silamɛya cɛ wa Viviane Ndour ne cɛ bɛ da cogo min na dilan kan Viviane Ndour b'a fɔ a ka misigi la o kumana anw bɛ wɔlɔfɔw ni silamɛya cɛ wa aw bina dennin kan dɛ nka ni jamana bɛ ka islamiser a bɛ sɔrɔ nin siraw de fɛ u bɛna aw ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninw bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ka u yɛrɛ laɲɛnajɛ u bɛna nin bɛɛ interdit dɔɔni téléphone b'aw bolo aw bɛ kɔlɔkɔlɔ pɔrɔdon lajɛ a la aw fɛn o fɛn bɛ aw wagabiya cɛkɔrɔba fɛn o fɛn filɛ aw fɛn o fɛn filɛ aw musonin ncinin tɛ tɛmɛ san 20 kan aw musokɔrɔba ka ca san 60 ye a tɛ fɔ da la nka a bɛ kɛ dɛ aw binna n denmuso kan aw binna dennin kan a y'a ka dɔnkili da a y'a tile dɔnkili de da dɔnkilidala b'a tile dɔnkili de da o kumana n'aw ko a ye nɛni kɛ o kumana Gawulo tun bɛ dɔnkili min da an denmisɛnnin na an tun t'o mɛn wa o y'a sɔrɔ an baw tun tɛ yen wa an baw tun tɛ Gawulo dɔnkiliw mɛn wa an baw tun bɛ Gawulo ka dɔnkili mɛn
deni ya clé dongli de da ni ta clé ni ta ka dongli la me ba tui aye mune ke ko mi madele ka ke mali kono aye mune fo sabardin te fo mali kono wa muso tim mbeguni do ka sabar do mali kono wa o tike wa o deni ga dongli aya da clé maudi aya da clé maudi aw be se ka to ta to di ko ke faso o kuma na don ya fo ko mali islam e jamana e mali te islam e jamana e mali te islam e jamana e aw be ka bi mali on kan mali te islam e jamana e ali algerian be dongli min da o ka junga te deni taka aw be algerian islam e ache aw be ta wurudim na algerian mumulo aw be algerian islam e ache aw te algerian islam e ache de o aw bina denika aka dongli aya da clé maudi ni taka dongli la me bete maka taiga misiri le kaka dongli toy ni ya ka dongli famunde e na jogo be de clé sino deninga dongli ba da chokoroba do yeno tada be ka kuma mi yere fo imana e wo gabia kamelen ba ubi e wo gabia sunguru ba koroni de e deninga dongli kuma famunde e na jogo de clé au binaka au bina denin kani Côte d'Ivoire flene an grève no asoro ko dongli dugu dabe ma halaki o kuma na Ivoire tena halaki bi auto bo malaka ta wari ni Côte d'Ivoire Ivoire nga mapuga kume do am so jula ngolo tunte mapuga do o Côte d'Ivoire halaki wa Niger on jula ngolo tuga nango do ka azonto do ya o yo lu halaki wa aw de la ka malien muso julangolo ka doge aw de la ka malien julangolo e dona aw de la ka o biaw aw bina deni ka aya tono fana aw bina ka aya tono sabula be se ga minga aw de muso tuso ku ke aye kuma min fo ni ya kuma aka dongli ni yakli ni te deni yere ka moni ngona ita ka kuma aka dongli kuma ita famu ni ya ka dongli kuma famu ne aw na jogo be dekele muso nani ba aw be fa ogolo durunan dogole doyi aw wabia muso saba ba o be bolo o ko deni dongli mda ko manga fo malikono aw mana wolof so malikono islam ya mana woloso so malikono wa islam ya mana gawlo so malikono gawlo dongli ma se ka lame ki ka so ma yele wa ou bien ki klom na wa Viviane Ndour ni chebe da choko min glanga Viviane Ndour ba fo dongli ko na agla ko Sénégal islamo cloto la aw de la ga me ko Viviane wele ka fuku buta datu Malien na mo nyele jiebe tra ka malida jiebe anyebe munu na bama ko tro lube ka klonge ke wali warni na agla ko civiliser o te fo sikalama Malien milliardaire iba jole a te fo sikalama abe gawade abe blede tellement wa fiena aw akili fiena quoi a te fo sikalama. Est-ce que mon bêta m'a condamné qu'au dernier donc les qualités da pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit du mal dans sa chanson? Aïe mon fo. Aman musoble neni mwada kafo. Aya fois ka kanela. Aya ka moni moro de ba femme. Ce n'est pas méchant. Au binande musoka. Manenga o maubla ya foli ba obela jeleni. Au dansera au nuko. Aywa ko aklito malika famille ka feti la ko le 30 octobre do ayine no bela jele fe ko se keneka foli ba o be suker kuati puis au bela jele foli Denis foli bi au bela jele